ସବୁବେଳେ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ଗୀତ ଗାଇ ଆସୁଥିବା ଶଙ୍କର ଓମ୍ ଶରଣଙ୍କ ନାମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶଙ୍କର ଓମ୍ ଶରଣ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଗୀତ ଗାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜଣେ ସମର୍ଥକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ରାଉତ ଶଙ୍କର ଓମ୍ ଶରଣଙ୍କ ନାମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶଙ୍କର ଓମ୍ ଶରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଓ ତଥ୍ୟ ବିହୀନ ଗୀତ ଗାଇ ସମାଜକୁ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶଙ୍କର ଓମ୍ ଶରଣ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଏହିଭଳି ଏକାଧିକ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ରାଉତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ଶଙ୍କର ଓମ୍ ଶରଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବାବୁଲି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଗ୍ରାମ ଟିଭି। कुमार राउत ओडिशा स्टेट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड रो एडिशनल सेक्रेटरी अछि। शंकर ओम शरण नारे एथिले अभियोग करछु जति प्रधानमंत्री जी हमर अछनी देशर देश पई एते काम करूछन ताको नारे जति एभली माने गीत बोली पारुछि सेथिले तापरे मुख्यमंत्री नारे बोली परिबो तापरे जतले आमे गरीब लोकन पई भी सेवा करूछु ये काले सकले हमर नारे कै न बोली परिबो सेथिले कि आमे ता पूरा जोरदार केस करूछु जोटा हमर माने 70000 एम्प्लॉय एथरे माने सहयोगी रे अछनी जोथि ता नारे केस करूछु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारे गीत बोलছি যে কসেই খানারে গরু বিক্রি করছন্তি ये जो माने टोटाली माने सब फ्रॉड करछन्ती प्रधानमंत्री जो जिनस गीत बोलछन्ती सब फॉल्स जो जिनस आमे देखु जे आज पर्यंत प्रधानमंत्री सब भलो काम करछन्ती जो जिनस हमर टोटाल 2014 ठारू आज पर्यंत 2024 जाके सब किछि हेई सारछि ये काई एमिति गीत बोलछि का सपोर्ट रे बोलुछि से जिनस आमे जानियो चाहू जे कोन पई सेते लागि हमर 70000 एम्प्लॉय ता विरुद्ध रे जिवे सी मेन पॉइंट हो जोटा यूट्यूब रे की कीड़ा चैनल ओटा करिछि जो थरे माने से दिन सरे गीत बोलछि जो थरे प्रधानमंत्री बदनामी करछि जदि प्रधानमंत्री बदनामी करछि काली सकाळे मुख्यमंत्री बदनामी करियो काली सकाळे आम ही बदनामी करि पारे सेथे लागि आमे ता पूर्वरु केस दे देछु एबे आमे दाबी रखु जे जते शीघ्र अरेस्ट करी भितरे रखा जाऊ टोटाली ये दिन सरे जमा न रहिना जो जिनस करूछि जे माने जिनस गीत बोलिना प्रधानमंत्री बदनामी करिया मुख्यमंत्री बदनामी करिया काली सकाळु आकु बदनामी करिया ए जिनस बदनामी न करी जो जिनस गरीब लोकन पई होबाकु जाउछि से जिनस होबाकु मिले गरीब लोकन सेवा मिल जाउ प्रधानमंत्री मिनिमम टोटाल माने जत्ते प्रकार सेवा रहिछि जत्ते माने गरीब लोकन हेल्प मिलियार रहिछि माने प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना जत्ते प्रकार प्रधानमंत्री योजना अछि सब किछि मिलि सारछि ओडिसा रे जो जिनस मिली सारछि जो जिनस ए जिनस रे माने ए जिनस मिछ काई कहूछि से जिनस किछि मिलनि प्रधानमंत्री किछि करनांती काई जिनस कहूछि जोटा माने जो हमर ओम शंकर ओम शंकर एबे हमें चाहूँ आम सोसाइटी तरफ दाबी रखा हो कि अरेस्ट करा जाए बहुत जल्दी अरेस्ट करा जाए माने ये जिनस जो जिनस करछे प्रधानमंत्री विरुद्ध जदि करि करछे आम विरुद्ध काली सकाळ काहे न जीवो।